head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel saya, di channel Ahmad Fauzi. Hari ini hari Minggu siang ya, pukul jam setengah 11. Hari ini saya seperti biasa untuk hunting di Terminal Polres ya hari ini ya. Untuk seperti apa ya, untuk keseruan videonya, mari simak videonya sampai selesai ya. Ini ada PO Gunung Harta ya, menggunakan bodi Jetbus 3 Plus ya, SHD. Ini kurang tahu tujuan mana ya, tujuan Madura, masuk ke shelter pemberangkatan Terminal Polres ya. Ya, persiapan berangkat ya. Ada ada satu unit PO NPM dan ada satu unit PO Palala ya. Waduh, ini rame banget nih ya. Penumpangnya rame banget ya, PO Palala. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya.